नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दो एक्टिविस्ट तैयबा और सनम काफ़ी दिनों से वो ज़ेर हिरासत हैं और उनको पेश भी नहीं किया जा रहा अदालत में। उनके साथ क्या सलूक हो रहा है थाने में, उनको कहाँ पर रखा गया है, उनको रिहा क्यों नहीं किया जा रहा, और अदालत में समाअत भी हुई है। समाअत में क्या बातें हुई हैं, सीनियर सहाफ़ी शाकिर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का। बताइएगा, सनम और फलक PTI के जो एक्टिविस्ट हैं उनके साथ क्या बीत रही है? वो तो बड़े नरमो नाजुक और नाजों से फली हुई दो ख़वातीन और उनको सब पसंद भी करते हैं, लेकिन उनको जेल में बंद कर दिया हुआ है। देखिए, वो जो अपना इख्तलाफ राय, अपना इजहार राय करती थी, वो किसी को नापसंद है और सख्त नापसंद आया जब वो तनकीद करती थी मुस्लिम लीग नून की कुछ ख़वातीन पर। और हमें जो इत्तलात मिल रही हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो दावा कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि मरीम नवाज़ के कहने पर जो है वो उन्हें गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है। और आज जब लाहौर हाई कोर्ट में उनके केस की समाअत हुई तो उस दौरान जो है वो जो SHO थाना चूंग थे, उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम इन ख़वातीन को नहीं जानते, हमने इनको कभी देखा नहीं, हमें ना इनकी गिरफ़्तारी मतलूब है और ना ही हमने इनको हिरासत में रखा हुआ है या गिरफ़्तार किया है। जिस पर अदालत ने उनसे कहा कि क्या आप ये लिख कर बयान हल्फी देने के लिए तैयार हैं? तो SHO ने लिख कर दे दिया कि हमारे पास ना तो सनम जावेद हैं और ना ही कोई और ख़ातून है। उस पर जो है वो जो सनम जावेद के वकील थे, उन्होंने अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इनकी फ़ैमिली जो है वो 10 से 15 मरतबा थाना चूंग में मिलकर आ चुकी है। मैं ख़ुद मिलकर आया हूँ और वहाँ पर जब ये बात सामने आई तो अदालत ने CCTV रिकॉर्ड और उसके साथ रोज़नामचे का रिकॉर्ड जो है जो हम कहते हैं कि थाने का रिकॉर्ड जो है वो तलब कर लिया है। और अदालत ने कहा कि हम ये देखेंगे कि क्या वो थाने के अंदर आए या नहीं आए। अब आगे जो कार्रवाई होगी वो उम्मीद है कल होगी और उसमें SHO की तरफ से वो रिकॉर्ड अगर पेश किया जाएगा तो फिर जो असल चीज़ है वो सामने आएगी। यहाँ पर एक ख़बर यह है कि अभी तक जो तैयबा राजा हैं उनकी दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर नहीं हुई। अच्छा। सिर्फ जो है वो सनम जावेद की दायर हुई है दरख्वास्त, और वो कहाँ पर हैं ये कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी तक जो अदालत का हुक्म है वो सिर्फ सनम जावेद की हद तक है, उनको प्रोड्यूस करने का कहा गया है। लेकिन तैयबा राजा के हवाले से नज़रबंदी के जो अहकामात थे वो अदालत ने गैर कानूनी करार दे दिए थे। अदालत ने कहा था कि रिहा करें। अब उसके बाद वो कहाँ पर हैं, क्या वो किसी मुकदमे में नामज़द हैं, क्या उनकी गिरफ़्तारी मतलूब है, इस हवाले से अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन, जिसे हम कहते हैं कि सरकारी सतह पर जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है कि वो इस वक्त कहाँ पर हैं, किस हाल में हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। अनऑफिशियल भी कोई ख़बर नहीं है। अनऑफिशियल जी, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, जो लोग मिलकर आए हैं वो बता रहे हैं कि वो इस वक्त जो है वो पुलिस की कस्टडी में थी कल तक। जब अदालत की तरफ से अहकामात आए उसके बाद जो है वो उन्हें नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। और ये भी हो सकता है कि आज वो अपने घर पहुंच जाएं, लेकिन फिर भी ये हो सकता है। लेकिन क्योंकि अदालत ने CCTV रिकॉर्ड मांगा है और जो बयान हल्फी दिया है उसके ऊपर जो है वो अदालत बड़ी सख्त कार्रवाई कर सकती है कि अदालत में गलत बयानी की जा रही है, अदालत को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। अगर रिकॉर्ड मस्क करने की कोशिश की तो उस पर भी जो है वो बड़े सख्त अहकामात जारी हो सकते हैं। जस्टिस सरफराज डोगर जो हैं वो बड़े अपराइट जज हैं और इस हवाले से वो कोई भी कोताही जो है वो बर्दाश्त नहीं करते। तो अगर कोई इस तरह का काम करने की कोशिश की गई पुलिस की तरफ से और मुबैना तौर पर ये कहा जा रहा है कि अब रिकॉर्ड तब्दील किया जाएगा। अच्छा। अब जाहिर सी बात है कि 3 दिन एक खातून जो है वो किसी जेल में, किसी थाने में रही हो, उसकी फैमिली आ रही हो, वो मुलाकात कर रही हो, और जब मामला अदालत में जाए तो अदालत में जाकर आप मुकर जाएँ, वाज़े कह दें। इमरान रियाज के केस में तो ये हुआ कि पुलिस मान लिया, वो फुटेजेज सामने आ गई, लेकिन क्योंकि इनकी कस्टडी की फुटेजेज सामने नहीं आई, इनकी हिरासत की फुटेजेज या तस्वीर नहीं सामने आई, तो जिसकी वजह से पुलिस ये कह रही है कि वो हमारे पास है ही नहीं। अच्छा, तो कोई अनऑफिशियल ख़बर उनके टॉर्चर के हवाले से है? देखिए, जो उनकी फैमिली या जिस तरह हम बात करें, बहुत से सहाफ़ी, बहुत से हमारे दोस्त जो तहरीक इंसाफ से मुंसलिक हैं वो इन ख़दशात का इजहार कर रहे हैं। और जो हमें
بتایا جا رہا ہے وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کس حد تک خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور کس طرح ان کے ساتھ جو ہے وہ پولیس کا ایک نامناسب رویہ جو ہے وہ ان کے ساتھ رکھا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ ایک ڈیٹرنس پیدا کی جائے خواتین کے اندر کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت اور خاص طور پر تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے ان کے جلسوں میں، ان کے احتجاج میں شرکت نہ کریں، کیونکہ اس وقت جو سب سے زیادہ مشکل آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ خواتین اور بچے جو ہیں وہ تحریک انصاف کے احتجاج میں، ان کے کسی بھی جلسے میں، کسی بھی فنکشن میں زیادہ نظر آتے ہیں۔ یہ دونوں کور کمانڈر ہاؤس جو اس طرح کے حملوں میں تو ملوث نہیں تھی کوئی جلاؤ گراؤ میں؟ دیکھیں یہ تو اس کا تعین جو ہے وہ ادارے کریں گے، قانون نافذ کرنے والے ادارے کریں گے کہ کیا یہ اس ایکٹیویٹی میں ملوث تھیں یا نہیں تھیں، اور اگر تھیں تو ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا، اگر تھیں تو انہیں عدالت میں کیوں نہیں پیش کیا گیا۔ بات یہ ہے کہ جو قانون کے مطابق ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے، اگر وہ ملوث ہیں تو ان کو قانون کے مطابق سزا دیں۔ اس طرح ان کو نامعلوم مقام پر منتقل کرنا، انہیں جبری گمشدہ کرنا، ان کے حوالے سے ان کی فیملی کو نہ بتانا کہ وہ کس حال میں ہیں، کہاں پر ہیں، تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے ایک فیملی کے لیے، اور خاص طور پر اس فیملی کے لیے اب ان کے بچے بھی ہیں، ان کے گھر، ان کے فیملی ہے، ان کی والدہ ہیں، ان کے والد ہیں، وہ سب بڑے پریشان ہیں کہ ان کے بچی کہاں پر ہے اس وقت۔ تو اس وقت سب سے اہم یہ ہے کہ ان کو بازیاب کروایا جائے اور ان کو ایک قانون کے دائرے میں لایا جائے۔ اگر ان کے خلاف کوئی غیر قانونی کسی سرگرمی میں وہ ملوث ہیں تو پھر اس کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، نہ کہ اس طرح ان کو جو ہے وہ مسنگ پرسن میں شامل کیا جائے۔ آپ جو وکیل ملے ہیں یا فیملی ملی ہے، آپ کی کسی سے بات ہوئی ہے کہ وہ کس حالت میں تھی تھانے میں صنم؟ جی بالکل، میری جو ان کے وکلا ہیں ان کے ساتھ میں رابطے میں ہوں، جو ان کی فیملی ہے ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہوں، اور کیونکہ عدالت کے اندر بھی جو کارروائی ہوتی ہے اس کو بھی ہم رپورٹ کر رہے ہیں، تو ابھی تک جو ان کی حالت کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی بات کرنا قبل از وقت ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی جو ہے وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کورٹ کے اندر ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان کے وکلا کی طرف سے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ابھی ان کے حوالے سے ہم بات نہیں کریں گے کیونکہ ان کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ان کو بازیاب کروا کر کل جو ہے وہ عدالت میں پیش کر دیا جائے گا، یا پھر ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ ان کو شاید جس طرح اور یا مقبول جان جس طرح خود بخود آگے تو اس طرح وہ بھی آ جائیں۔ اچھا، آخر میں بتائیں کہ یہ درخواست تو پھر صرف صنم کی دائر ہوئی ہے، تو طیبہ تو جب تک درخواست دائر نہیں ہوتی ان کی رہائی کے کوئی چانسز نہیں ہیں؟ دیکھیں اس میں یا تو پولیس جو ہے وہ یا وہ ادارے جن کے پاس ہیں وہ از خود چھوڑ دیں، اگر نہیں چھوڑیں گے تو پھر ان کو جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی مقدمہ درج کرنا پڑے گا، اور اگر نہیں درج ہوا ابھی تک تو پھر ان کی جانب سے جب تک عدالت میں درخواست دائر نہیں ہوگی تو ان کو ریلیف نہیں مل سکے گا۔ بالکل صحیح، بہت بہت شکریہ۔ شاکر محمود اوان سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود تھے، تفصیلات سے انہوں نے آگاہ کیا، اور یہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ بڑی تشویشناک بات ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔